Katungod sa katauhan, mapanalipdan ligong baruganan gikinahanglan. Padayon uswag Aurora. Mga kaigsunan, kumusta? Adlaw na nga Sabado karon og ani atong tulmanon sa kanginan ang sandigan sa kamaturan og baruganan. Pakiguban kanamo sulod ning katuan ka minutos alang sa mayong pangagaman. Akong partner sa naandan si retired Colonel Mel Torres, ang atong Executive Assistant sa Office of the Municipal Mayor o kining upos ninyong higala sa kanginan, Joe Mendoza. Magatod kaninyo sa mga kasayuran nga angay natong mayong bawaan. Good morning, Brad Mel! Mayong buntag, Bradyo. Mayong buntag, Zamboanga del Sur. Mayong buntag, Aurora. Sa atong naandan, atong nang itunol, ang atong pangatahuran nga sa atong batanon, manggialamon, kugihan, nga amahan sa lungsod, Attorney Buen Tuto Cabahog, ngadto sa tanang sakop siyang panimalay, sa atong unang ginang, si Dr. Celine Cabahog, nga mausap ang kasamtangan nga Municipal Health Officer ning atong lungsod, ngadto sa atong mga sangguniang members ning atong lungsod, ngadto sa tanang mga pangulo o mga kawani sa nagkalanlaing ahinsya sa atong kagamanan, sa atong mga igsuong mag-uma, mamumuo o magpapatigayon, o sa tanan nga sa kanunay nagsunod o nagpaminaw ning atong tulumanon. Mayong buntag. Okay, salamat Brad Mel. O ubay-bay taga-iskutanan karon Brad Mel kay napahigayon ang ugnayan, unang ikaduhang ugnayan niadtong unang Webes sa bulan nining Agosto kay Agosto 3 man ta karon niadtong naglabay nga adlawng Webes gipahigayon ang ikaduhang ugnayan sa pagdumala mismo sa atong batanon nga mayor, si Attorney Boyne Doroteo Rosauro Cabahog, ang atong town municipal mayor, no? Og iyang naisgutan dito ang kabahin ligi sa mga programa sa atong kagamanan. Og una, iyahang gitagaan og pagtagad atol sa maong ugnayan ang atong municipal health officer, at the same time ang atong unang ginang nga naghisgot kabahin ligi sa dengue fever nga padayon ang programa karon sa atong kagamanan lokal. Gani iya kaning gipahibalo Brad Mel nga aduna karoy 11 na pod ka kaso sa dengue nga nadala dito sa Dakbayan sa Pagadian City. Gikan kini sa laing barangay sa atong lungsod. O nagpahibalo po si Dr. Mary Celine Asur Cabahog, ang atong Municipal Health Officer, gawas sa nining programa sa dengue. Ipahibalo sa niya ang atong mga kaigsunan sa atong dinhi sa lungsod sa Aurora nga aduna tay suspicienting mga tambal, particular sa mga tambal alang sa high blood, no? Sa high blood. Ug way angay kabalakan, magpakonsulta lang, kikita lang sa atong doktor aron mahiling ang inyong mga balatian kung labi na sa mga high blood kay duna tay daghang kay mga tambal matud pa ni Dr. Mary Celine Asur Cabahog. O mayon man iya sa gisgutan ang nining umabot nga bulan sa September, aduna sila filariasis segment for selected barangay nga diin ila usab kining panghigusgan kining programa gihapon sa filariasis. May tugod gihapon kani sa kining sama sa lamok gihapon kini nga makahatag balatian sa filariasis ato niyo nya palabdan unya sa giyon nga makakuha tag dugang pang-impormasyon ini. O kini lamang ang nahisgutan sa atong municipal health officer. Gawas pa na Brad Mel, nahisgutan usab sa mangugnayan ang kabahin lagi nining umabot na itong piniliay sa Oktubre, bulan sa Oktubre, ang atong kumilik registrar, ang atong kumilik officer nga si Mr. Ray Dimisa, mitambong sa maugnayan o gitagaan sa pagtagad sa atong mayor, kabahin sa pagpahibalo sa atong mga kaigsunan nga sirado na ang registration. Tama lang atong Hulyo 31 o wala na pay laing extension nga ilang nadawat nga resolusyon o gani karong Agosto 12 doon na sila ipagahimuon nga hearing, local hearing lang nila diha
sa COMELEC kabahin natong mga maaprubahan ba o madisapruba katong nag-rehistro kay tanaw nila og doon na ba'y mga depekto niadto. Kung doon na ba'y mga depekto niadto, kung kung madisaprubahan po sa maong hearing, mahimo nila nang ikapasaka ngadto sa petition nila dito sa Regional Trial Court. So, usa sa ani Bradmel nga gisgutan ni Mr. Reddy Misas atol sa mga ugnayan, ang counterparting sa barangay nga dili mo minus nga 10,000 pesos kay dili pod makasugakod ang atong national government sa paggasto sa nining kabayon sa COMELEC, honorarium, transportation sa atong mga mudumala sa eleksyon unya. So nanginahanglan sila og counterpart nga gikan sa barangay nga dili mo minus sa 10,000 pesos depende lamang sa gidakon sa ilang ira Bradmel. Mao ni Brad Juno, dako kaining atong matawag lesson learned. Gani sa telebisyon atong makita atong nasayran nga hilabihan kadaghan sa mga boat unta nga magparehistro karong umaabot nga pinilay apan dili lang ginatos kundi linibo. Ang ilang gidaghanon nga wa gyud in town makaparehistro kay abot na gyud ang panahon din takupan ang proseso sa pagpangrehistro. Gani dinhi sa tuwa ado na sa dili ta matawag og gamayra, di ba? Naapoy ubay-ubay nga wala gyud marehistro tungod lagi sa kaapiki sa panahon. Mo nagingon ko nga mayo ka ining leksyon nga kanang makuhaan na to ba tungod kay kasagaran gud sa atong kinaiya kini mo nahimo naman gyud ni nga atong nasayran public knowledge nga ang kinaiya nato anha na ta muliyok sa kanang gitawag og 11th hour. Kanang naana gyud deadline na. Deadline na anha na sa kanang hinapos na or katapusang adlaw diin mo gitakda sa pagpangrehistro. Unya anang adlaw imong makita nga hilabihan kadaghan ang mga tao nga magpunsisok para pagparehistro. Muna makaingon ta usahay nga kun imong tan-awon ang dagway ini murag usa tingali ang mabasol ta ini ang tagtungod, no? Kay hilabihan gyud ka dako ang panahon nga kini gipahibalo sa opisina sa COMELEC nga gitawag og continuing registration. O mo tong tuwa niya hilabihan kadugay na ang tumiabot ang deadline sa pagpangrehistro, di ba? O niya imong makita lagi bisan dito sa television sige ingon ko na hilabihan gyud kadaghan labi na sa dakbayan sa Manila sa ubang mga dakbayan ning atong nasod no nga hilabihan kadaghan wa marehistro tungod kay anha manggod ani nang adlaw magpunsisok ang atong mga katawhan aron makaparehistro lagi. Morning niya makaingon nga lesson learned nga sa sunod aron malikaya ning nia dili gyud anha na gyud sa kanang deadline mo anha sa katapusang adlaw. Pero sa laing bahin sir kun imong tanawon ang opisina sa COMELEC nag-awhag nga kung mahimo ang tanan gyud nga kana bang dunay kapasidad nga marehistro magparehistro gyud. Gani dito sa dakbayan sa Manila sa Kauluhan daghan kaayo mga katawhan dito nga dito nagpunsisok sa ilang buwatan nga naghangyo ni Chairman Brillantes sa COMELEC nga og mahimo nga iuswagan ba, di ba? Ang adlaw sa pagpangrehistro apan hugtanon nga midumili ang chairman sa COMELEC kay wala na sila panahon. Wala na sila panahon. Pero tingali og gilugwayan to bisag usa ka semana para lang yun nga ang mga katawhang Pilipino maka himo gyud sa ilang katungod sa pagpili, no? Apan lagi tungod sa kahigtin tingali sa panahon sa COMELEC kay di ba pud masentib og Pilipinas ang ilang atimanon ni ana. Pero tingali nagtuo po ko nga ang ilang sistema murag doon na say depekto tungod kay kung imong tan-awon sa telebisyon diha gali sa ilang batan mismo dito sa Quezon City sa usa ka adlaw murag 500 ra tungod kay ang unit limitado ang lang unit mo na kinahanglan na ginuntay kada bang usig nga nang usig tawag ka na nga sa matag barangay unta din doon na ba extension sa opisina sa COMELEC o satellite ana buhaton
ang pagpag-restore para daghan ang maserbisyohan. Maserbisyohan, no? Mao tanin niya kini. Wala na sila budget, ana, Brad. Ha? Wala sila budget. Kinahanglan ila na na pusisok sila di anang Dili man gud nimo mahimong katarungan ang way budget kay kanan ingon ana tungod kay mura bag hiktin ra ang pangpanlantaw mahitungod ana kay wa maguna niya ladam nga pero nibaw ana na nga ang batasan gyud nato sa bisan unsa nga mga higayon anha nagita magpunsisok Sisok sa deadline. anha natamulihok Sa deadline. iniabot na sa deadline mo ni Oo. say netabo niya anugon kayo nga dili ka maka-exercise ba sa imong katungod sa pagpili, di ba? Napoy na obserbahan, Brad, ni sa itong election officer nga si Mr. Ray Dimisa, iyang ikabutyag dito sa Ugnayan na itong kalabay nga adlaw at Webes. Kadin, matod pa niya nga daghan kay siyang gikatingadaan niya itong mga registration. Kay naako no yung mga tiguang na kayo, nagparehistro. Kadin kaniya to asa man din sila nagparehistro. Ano, siguro mga transfer pati nga ito. Kumita din nung danya, doon na sila ikuan pag himuon doon, Brad, nga sa Agosto 12 nga may tungod sa approval o disapproval sa kining nahimong nagparehistro. Tanaw nila og nabay mga depekto kay sa gyud nga dunay mahumana nila depende na unya sa katong man disapprove, depende na unya sa ilang petition nga ilang isangat ngadto sa Regional Trial Court para sa inclusion o exclusion. Ano yun na Mo na siya may tabuan may tabo na. So kini doon na paganito'y atong nadunggan nga doon na to'y nagpalusot pagani ito mga porma nga mga Xerox din gikasupo sa itong election officer na dili pwede ng mga palusot nga ingon na nga porma kay doon na may supisinteng porma ang atong Comelec. Una din na nimo kalikayan sa kini mga taga-barangay nagkuno mo kandidato ilang gipaningoon nga ang ilang kibali masiguro nga ilang Ilang tao. madala. O mao gyud mauna ka rehistro. Mo Yun kita na kay sayang may tabo ilang nila. magamit unya sa abot nga election. Kaya nga itong election karon mga October 28, Brad. So ana nga wala lagi extension pa, gawas lamang og dunay in-bank nga resolution ang Comelec nga para lain na pong Ay extension. no, ginalagi sa kingon ko na mahimo unta ni nga basihan na to. Kana bang leksyon atong tanan nga sa sunod nga umaabot nga pinili kay doon na pa nang laing pangrehistro mo na nga aron kalikayan ning samang nang hitabo karon nga daghang kay wa marehistro hinatod nga atong naigsuon labi na sa barangay nga karon na paminaw nato nga maningkamot nga dili gyud ana sa adlaw nga gitakda nga moy deadline. Atong balikan na, Brad, ang gamahin nga itong counterparting, no? Kagisgutan ni Mr. Ray Dimisa. Din si ang atong municipal budget officer nga si Tita Lopez nagpahibalo atol sa ugnayan nga kinanglan nga doon matawag na itong aron legal ang pagpahat sa mong gahin o budget kaya din magpaon yun sa ilang internal revenue allotment na, Brad, no? Ang gikinanglan nila ang Comelec circular number para sa counterparting para ang proseso dali ra kayo ang pag-counterpart nila nga ma-appeal sa ilahang budget mo na ipaibalo. Sa pikas nga bahin mga kaigsunan ang atol sa maong ugnayan ni Tambong Usa, Brad, ang sakop sa Philippine Coconut Authority diin gitagaan kini og panahon ni Mayor Tuto Cabahog ang si Mrs. Rose Santos Dancer nga maoy tinugyanan sa Philippine Coconut Authority na nagpahibalo sa atong mga mag-uma, nagpahibalo sa atong mga kapitan nga doon na sila programa karon sa hybrid seedling of coconut. Yung sa itong interesado, makikita lamang kaniya kay naman siya doon naman siya gigahing lamisa o opisina diya sa atong municipal agriculture, diha siya mag-opisina. Doon ay hybrid seedling, hybrid nga coconut nga para sa atong mga mag-uma, labi na atong gustong mananom, meaning hybrid nga lubi. Unsa may diferensya na bre sa hybrid o kanan sa atong ordinary nga lubi dire? Kini tiyali, Brad, kay wa na emphasize ni wa na taga ni emphasis ni ning mga unsay kalaina, no, ug diferensya. Pero sa ato lang naobserbahan nga kini mga hybrid Brad,
mugbo lang ni siya mga murag dali ra bang makabunga daghan sa kanila siya bunga po siya kung ikumpara nimo sa ubang mga regular nga lubi mo to pasabot ni Mrs. Rose Santos Dancer. So Kini ko sa kini mananong taglubi, bro, di mo sa tanawon pod ang iyabang lifespan. Ay kini atong mga kasagarang lubi diri, muida de siya nga to 50, 60, 70 katuig, di ba? Serbisyo pa ni sa silbi sa mga tao. Pero kasagaran kini mga hybrid, ambot lang o pilay lifespan ini ba? Naamo ko na ubang nga tag 25 katuig, 30 ra. Niya tapos mundang na siya og pagpamunga ba. Mao na sila sa una nilang kuan brad, yung una nilang programa ko yung inom daw katong nga dwarf bitaw nga tree nga coconut, di ba? Gagmay pa kayo daghan kay mga bunga. Mao sa diya ang hybrid puti hali, daghan sa mga bunga unya ini kung ikumpara nimo sa natural na lubi. Kana kana bang mga atong naandan nga mga lubi nga gitanom, mo tingi kalainan ini ang bunga mo'y daghan. Pero makainom ko sa State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino, may tungod sa kining kalubihan na to ba nag-auhag siya nga tuong presidente nga ang tanan nga naay kalubihan para nga medyo mudako ang income gikinahanglan gyud nga i-interrupt siya sa ubang mga klase sa tanom. Di lang magsalig diba? ang lubi. Dili gyud magsalig og lubi kay matag pa niya kung ang intercropping process mo dubli pa no ang income mo triple ba. Labi na ka ng imong ilawom sa kaluban, imo nang tamnan og kape, kakao ba o unsay depende lang sa mga saging ingon ini. So modoble ang imong abot man na nga sa para nako na dasi ko atong gisulti sa atong presidente nga mo intercrop no mo nanon og lain pa mga tanom labi na kana mga prutas di ba og mo na imong intercrop sa mga lubi mo dako pa ang imong kaya ang lubigon imo mapabuton ang paghugno na mga 2 nga tustulo gani kabulan gani do na boy apurado kayo kana 2 ka bulan depende sa presyo tan-aw brato-brato himuon lang tulo nga 4 ka bulan usa nila hugnoon ang mga lubi no depende lang na sa maong pero nindot ang naangagi anunsyo nga dunay hybrid na to bus may po na sulayan na to kay kana kung mga hybrid ang buti pa sa ngalan na niya, dagko na siya. Tagas. Dagko na siya bunga, dagko tingali kunod na, dagan sa bunga, di ba? Meaning, mas muda ko ang income sa cocoa farmers. Pareho sa mais nga hybrid, di ba? Dagko kay kunod. Mo sa na siya, na dagkaguan. So, mo ni pagtagad ni Mayor Boying Doroteo Cabahog, ang kabahin digi sa Philippine Coconut Authority at sa mga ugnayan nitong nakalabay nga adlaw. Atong oras mga igsunan, alas 6 isuna sa buntag padayon kamo nagpaminaw sa atong tulumanon ang sandigan sa kamaturan ug baruganan. Sa pikas kabayan Brad, ang atong batanong mayor si Attorney Boying Doroteo Toto Cabahog, wala ni atong nakalabay nga adlaw, tulo ka adlaw si mayor nga wala dinhi sa ato sa lungsod sa Aurora, gumikan sukad atong adlong Lunes. Gumikan nga dunay gipahigayon Brad nga giyang gitambungan sa dakbayan sa Zamboanga ang tulo ka adlaw nga 3 days disaster risk reduction management summit for local chief executive diin ang mga participant ni katong mga local chief executive gikan sa Zamboanga Peninsula no dito kini gipahigayon dito sa Garden Orchids Hotel sa Dakbayan Zamboanga din ang gitutukan dito Bradmel ang kabahin gining National Disaster Risk Reduction Management Council gani sa ugnayan gipasabot ni Mayor Toto nga kinsa patong mga barangay nga existing karon o wa pa maka-organize ni adtong gitawag ligi nga barangay disaster risk reduction ang matag barangay pero kini mao sa ni tutukan sa atong mayor nga makamugna ang atong lungsod og bag-o unya nga Municipal Disaster Coordinating Council nga gitawag kini Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council samtang sa barangay pagkatawag no sa bini og Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee mo ni gipasabot ni Mayor Toto og
ang mitambong dito gawas ni Mayor Tuto Cabahog na kuyog niya ang focal person sa atong Municipal Disaster Coordinating Council ang kining sa MSWD si Mrs. Pandisil Cabahog Simensi o mayon man dito sa si Engineer Leo Asinas ang atong MPDC para kani sa preparasyon niya sa gayon nga doon na tayo mga kalamidad din sa lungsod sa Aurora nga din gisgutan sa atong mayor ang mga lugar nga doon ay mga prone area sa landslide isgutan sa to ni mayor mo hinungdan nga dito sila mitambong ini nga tulo ka adlaw nga disaster risk reduction management summit nga iyang gitambungan o kini iya kini ipatuman dinhi pusod sa ato sa lungsod. Ano naman ni kaklase ang kalamidad nga may tabo Abradyo? Oo. Kining gitawag og man-made calamity o kining natural calamity. Sa man-made calamity, kining mga sunog, di ba? Ano yung mga arsolista, muni kuan o uban pa dia. Ang sa kining natural calamity, kining linog, kining lunok, landslide, kining baha. Pero din sa to, ang more kuan dinhi kasagaran ang landslide. Di ba kay wa kayo tay kuan dinhi sa lunok hinoon ang parte nato diri dapit diha sa kanang basakan nga area ba sa Kampo 1, Kampo 2, Kampo 3, di ba? Mga area na sa landslide. Oh, sa dili sa lunok. Sa lunok o sa kay last flood. mao man ang gyud din nga og panahon arong mga bulan mga Agosto, September, Oktubre, din mo'y bulan sa ting ulan kanang mga lugar ay imong makita nga murabag dagat-dagatan nga ginagmay. Unya anagali ang tanang mga basakan niya lagi mga distrust gyud nga tungod kay malanapan man labi na kanang parte dia sa gubaan. Di ba? Kadali kay na diyang mo na mga kuwan din nga sa mga dagkong suba ron diha nga sa Dipulo River. Dipulo River, no? Muna atong mga nagitawag mga flood no mo awas sa diha sa suba ang tubig. Mao gini kasagaran nga mo na bantayanan po kay nato pero ang kasagaran diri sa ato apod kining dalan gikan diri sa poblasyon ngadto paingon na sa kapatagan. Sa landslide sa landslide gani gika-report na siya Brad sa og geohazard nga kanang mga lugar nga prone area na sa landslide. Okay na na itabo diha nga di ba katong murag sa to nga rural transit pa to? Oo, na rural amoy na atlan yun nga natabunan sa natabunan sa yuta ini. Gali doon naman ito mga tao nga itong sagap nga diya napita ining bungtura na nag-ubay sa kining barangay Anunang gikan sa Romarate, di ba? Pengon sa Anunang, pengon sa Tikitik, doon na nagaling bahin din nga kanang napita doon na hingliki nga yuta ba? Nga medyo sumala sa tao kaya matungod natin ma-verify nga ang kanang gidakon daw sa liki ana pagbunga na sa kabaw. Ang kana kung tinuod na tingali og fault line. Muna kita og fault line. Og sa pampas kanang sa linog pa. Sa linog pa. Imo na siya. Pero kanang na amoy ang ngayang ginakayang bantayanan tungod kay kanang liki diha og sa sigig ulan pun-pun magina sa tubig o ang mga yuta da sa ilalang pumukon gyud ang tubiga nga mapikas ng buntura mo nay pero di ba usay ato nang namatunan nga sama ingon araw mga panahon sa Agosto, Oktubre, Nobyembre ang atong makaigsuonan din nga nagpuyo sa Anunang sa boundary apil na niini down tulit tugo pag yun ang Tagitik dili na mga tulog diya sa ila nga mobalhin na diri sa poblasyon kay medyo dili sila ka paniguro kung sa mitabo diha na ilang lugar ba ako nang naminumduman Brad amo tong kakuyog baka ato ang atong former mayor John Cabahog nitong panahon na kay natlan man to siya nga atong 2005 di ko masayop
nga katong pagkalino pag landslide ya sa Lunang. Katong gingon ni mga dunay rural transit nga pan mo mga panahon na si Mayor June na ato ang moy dumala na sa atong lungsod nitong panahon na. Og doon na siya kuan Brad kanang doon na kanang counterpart sa lungsod nga makapalit og luna yuta diya sa Lunang. No gibahin-bahin na para atong tao nga nagpuyo dito sa mga prone area sa landslide. No balhin luti-luti na daan preparasyon na nila nga makabalhin sila kay gusto ni Mayor June Cabahog nga malikay sa disgrasya unya kining mga tao diya nga naa sa Nunang ug Lintugop. Sa Lintugop o anang iliya. Sa Dunay luti nga gipalit diya sa boundary. Nunang. Para sa area nga kabalhinan unya sa gayon nga doon na mga kalamidad nga may tabo. Preparasyon na siya. Mao ni hinungdan Brad nga si Mayor Buin Tuto Cabahog nga mitambong ni ining maong tulo ka adlaw nga Disaster Risk Reduction Management Summit nga dito sa Dapit Zamboanga o kini iyahang ika-implementar diri nga ma-organize ang bago na unya nga Municipal Disaster Coordinating Council o mayon man pag-awhag usab sa mga barangay opisyal nga pagngandam sa ilahang pag-organize sa Barangay Disaster Coordinating Council nga pagkatawgon gini sa diya sa barangay PDRRMMC kining gitawag og Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee. Din ang punong barangay mo silbi chairman yana. Og doon na sa mga funding ana unya Brad pinaagi sa Republic Act 10121 nga diin doon na sila magamit unya nga pundo sa pag-preparar na diha kuwaon sa ilang 5% calamity fund. Gani sa balaod gani karon bagong baraod karon nga mahimo nang makadeklarar og state of calamity ang local government na sa una ang national government ang pinaagi sa presidente mo deklarar a state of calamity. So pinaagi niya sa rekomendasyon niya sa BDC sa particular sa barangay Barangay Development Council mahimo silang makadeklarar og state of calamity para magamit nila ang kining ma-utilize nila ang 30% of the 5% sa atong calamity fund nga gitawag na quick response fund. Kini nga programa Brad Joe mo giingon nga an ounce of prevention is better than a pound of cure. Muna nga kinahanglan kayo nga doon na mga preventive measures pa nga pagabuhaton aron kalikayan ang tanang mga kalamidad nga di gyud nimo malikayan og maabot na. Mabito nang importante yung kayo sa labi na din sa atong lungsod ug bisan asa nga lungsod radyo nga kinahanglan i-identify gyud nato unsa ba ang mga posible nga mga kalamidad sa lugar nga moabot. Tinuod din sa ato na identify naman nato ni, di ba? Ang mga posible nga mga dagkong kalamidad nga mahitabo gyud. So bisa na mga area nga prone area identify na siya. Oo, nga unsa bang mga klase sa kalamidad. Gani matud pa ni Mayor Tuto Cabahog nga starring kay ang Aurora dito sa Zamboanga City sa summit kay ang Aurora usa sa mga prone area sa landslide o plus flood. Sa pikas ka Brad piki atong oras Brad ang celebration sa Nutrition Month celebration diin si Mayor Tuto Cabahog untang coronation speaker apan tungod kay doon na siya kitambungan dito lagi sa Zamboanga kita mo nagkatambong in behalf ni Mayor malampuson ang Nutrition Month celebration sa SPID sa atong Aurora Regional Pilot School sa SPID din gipanguluhan kana ni Mr. Rini Macabinta og netong nakalabay nga adlaw sab nga gipaygon nila og doon na sa sila'y upat ka computer nga unit nga ilang ginaguran ato sang gitambungan in behalf ni Mayor Tuto Cabahog nga diin giinugurahan itong nakalabay nga adlaw lakip no sa pag-turn over sa usa ka lawak para sa computer room. So nindot kayo Brad gani sa ang atong local government unit nakatampo o nakahatag og counterpart tabang ngadto sa usa ka lawak nga gihimo nila lawak para sa
computer center. So congratulations kayo sa atong principal diya sa SPID, si Mr. Rene Macabinta, sa iyang mga paningkamot ug may man sa atong Parent Teachers Association sa pagpangulo sa ni Pastor Noel Calunsag nga mao General PTA President. Apiki atong oras, Brad, sa imong panangkop, Brad. Sa nanan, mingon na lamang ako nga kini ang inyong igala o igsoon, Mel Torres, mingon kanyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Sabado ni maong istasyon ni Mount Takda na buntag. Katungod sa katawhan, mapanalipdan, linggong barugan ng gikinanglan, padayon uswag aurora, kining ubos ninyo higala sa kanginan. Joe Mendoza, mingon kaninyo, dagang salamat ug maayong buntag kanaton tanan.